Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ila jami sahabati minal anbiya wal mursalin salawatullah salamuhum alaihim ajma'in. Ila hadratin mubashirin bil jannah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sa'd wa Sa'id wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn al-Auf wa Abu Baidillah ibn al-Jarrah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsy wa jamil malaikatil muqarrabin wal karubin ar-ruhaniyin. Hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ila hadrati jami' awliya illah allati tufina fi baladina Indonesia. Ila hadrati muassis jami'iyati Nahdlatul Ulama Baqi Hashim Hashari, jami'at talamid wa tilmidat wa liqadhi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang berbahagia, semua siswa ataupun siswi ataupun semuanya saja yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan untuk kegiatan Himtak setiap hari Jumat, atau pada Jumat yang kedua ini kita akan melanjutkan tentang bab yang kedua atau pelajaran kedua tentang wasiat bitaqwallahil azim pada kitab Wasiatul Aba atau Wasayaul Aba lil Abna. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani utawi pelajaran kang angka loro fil wasiati ing dalem
nerangake wasiat bitaqwallahi kelawan wedi maring Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah al-azim tur kang agung sapa Allah. Ya bunayya he anak lanang ingsun, inna rabbaka satune pangeran ira iku ya'lamu ngudeneni sapa pangeran maing barang tukin nuhu kang ngumpetaken sapa sira ing ma bisadrika ing dalem atine sira wa malan barang tu'linuhu kang lahiraken sapa sira ing ma bilisanika kelawan lisane sira wa mutalli'un lan dat kang mirsani ala jami a'malika ing atase sakabehane pira-pira amale sira. Fattaki mongko wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah. Ya bunayya he anak lanang ingsun, wahdar wedya sapa sira ayyaroka ing yen to mirsani sapa Allah ing sira ala halatin ing atase tingkah la turdihi kang orang ridhoni sapa Allah ing halah. Ihdar wedya sapa sira ayas khata ing yen to bendoni alaika ing atase sira sapa rabbuka pangeran ira. Alladzi ya pangeran to zat khalaqa kang wis ndateaken sapa zat ing sira. Wa razaqo kalan paring rezeki sapa zat sapa Allah ka ing sira. Wa wahabaka lan paring sapa zat apa alladzi ing sira. Al-aqla ing akal. Alladzi tatasarrafu kang nasarupake sapa sira bihi kelawan akal. Fi syu'nika ing dalam tingkah sira. Kaifa mbuh kepriwe takunu ana apa haluka pertingkahe sira. Ida tola arikalane ningali alaika ing atase sira sapa abuka bapak ira wa anta hale utawi sira iku taf'alu nglakoni sapa sira amron ing perkara nahaka kang nyegah sapa bapak ka ing sira anhu saking perkara. Amatasya ana ta ora wedi sapa sira ayyushaddida ing yen to bangetake sapa bapak ngalika ing atase sira al-uqubata ing siksa. Waliyakun mongko ana apa sira waliyakun mongko ana apa haluka pertingkahe sira to tetep ing atase sira ma'allahi bareng sartane Gusti Allah. Kadzalika kaya mengkono tahsya utawa wedi li'annahu krana satuhune Allah iku yaro kaningali ta mirsani sapa Allah ka ing sira min haitsu la tarahu saking sekerine ora weruh sapa sira ing Allah. Fala tufarrid mongko aja pepeka sapa sira fi syai'id ing dalam sewiji-wiji amaro kang perintahaken ka ing sira amaro kang perintahaken sapa Allah ka ing sira bi kelawan syai' wala tamdud lan aja ndawakaken sapa sira yadaka ing atase tangane ira ila syai'in maring sewiji-wiji nahaka kang nyegah sapa Allah ing sira anhu saking syai'. Pada pelajaran kali ini atau pada pembahasan kali ini adalah tentang wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui apa yang kau rahasiakan di dalam hatimu dan apa yang kau lahirkan dengan lisanmu. Wa ma tu'linuhu bilisanika
wa mutalli'un ala jami' a'malika, dan zat yang selalu mengetahui, melihat semua amal-amal perbuatanmu, maka takutlah kepada Allah. Takutlah bila Allah itu melihat perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Idzar ayyaskhata 'alaika rabbuka, dan takutlah kalau sampai Tuhanmu itu marah kepadamu. Allah itu khalaqaka, Allah itu yang telah menciptakanmu, wa razaqaka, memberikan rezeki kepadamu, wa wahabaka al-aqla, Allah itu yang telah memberikan akal, alladzi tatasarrafu fi syu'nika, dengan akal kita itu bisa bertasarruf dalam tingkah kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau perbuatanmu itu idza tala'a 'alaika abuka wa anta tafalu amran nahaka anhu. Coba dirasakan kalau kau melakukan sesuatu yang bapakmu itu melarangnya. Amata sa'ayushaddida 'alaika al-uqubah. Ana kalane wedi. Ada kalanya dirimu itu takut. Bapakmu itu sudah melarang tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya, tetapi kamu menerjangnya. Maka kamu khawatir kalau nanti pada saatnya orang tuamu akan menghukummu. Oleh karena itu, falyakun haluka ma'allah kadzalika. Maka rasa takutmu terhadap orang tuamu yang seperti itu karena telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tuamu, sebagaimana kamu juga takut kepada Allah kalau Allah itu pada saatnya akan memberikan siksa. Kadzalika li'annahu yaraka min haitsu la tarahu fala tufarrid. Oleh karena itu, maka jangan sampai kemudian fala tufarrid, kita menganggap remeh terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamdud yadaka, jangan sampai kemudian tanganmu kamu gunakan untuk mengambil sesuatu yang dilarangnya. Ya bunayya, he anak lanang ingsun, inna rabbaka sa'tuhune pangeran ira iku syadidul batsi, banget penaboke, bisyadidil iqabi, kelawan uliye niksa. Fadzar mongko wedya sapa sira ya bunayya, he anak lanang ingsun, wattaqi wedya sapa sira ghadabahu ing siksane Gusti Allah, wasakhatahu lan tegesi bendone Gusti Allah, wala yakhurrannaka, lan aja mbujuk temenan ing sira apa hilmuka arise Allah. Fa innallaha mongko satune Gusti Allah iku yumli ngina sapa Allah lidzalimi maring wong kang zalim, hatta idza akhadha, sehingga nalikane ngalap sapa Allah, lam yuflithu, idza akhadahu, hatta idza akhadahu, sehingga nalikane ngalap sapa Allah ing zalim, lam yuflithu, mongko ora ngeculake sapa Allah ing zalim. Ya bunayya, he anak lanang ingsun, inna fi ta'atillah, satuhune taat mar ing dalam taat marang Gusti Allah, minal ladzati, setengah saking rasa enak, warrohati lan kepenak, maing barang la yu'rafu kang ora den weruhi apa ma, illa bit tajribati, kejaba kelawan coba. Diterangkan di sini, dalam kita itu bertakwa kepada Allah, takut akan ghadabahu wasakhatahu, dalam ghadab, dalam kemarahan Allah, maka wala yaghurrannaka, maka jangan sampai kemudian terbujuk hati kita bahwa Allah itu maha pengampun, maka kita tidak melakukan apapun.
Wa innallaha yumlil dzalim, Allah itu pasti akan memberikan hukuman pada orang-orang yang zalim. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga Allah akan mengambil kebijakan kepada orang zalim dan tidak akan melepaskan orang zalim itu. Maka di dalam taat kepada Allah atau taat kepada Allah ada sesuatu kenikmatan. Ada sesuatu kenikmatan, keindahan, ma la yu'rifu illa bitajribati, yang tidak mungkin akan didapat kecuali dengan cobaan. Faya bunayahi anak lanang ingsun, istakmil nglakonana sapa sira ta'ata maulaka ing taat marang bendarane sira. Ala sabili tajribati ing atase dalan coba. Ayyaman ing dalem pirang-pirang dina. Litutrika supaya nemu sapa sira hadhil ladzati ing dalem ikilah rasa enak. Wa tasyauru lan ngrasa sapa sira bihadhir rahati kelawan iki kepenak. Wa ta'lama lan ngerti sapa sira ikhlasi ing ikhlase ingsun laka marang sira fin nasihati ing dalam nasihat utawa ing dalam pitutur. Faya bunayahi anak lanang ingsun, innaka sa'tune sira satajidu bakal nemu sapa sira fi taatillah ing dalam taat marang Gusti Allah. Sikolan ing dalam rasa abot ala nafsika ing atase awake dira awwalal amri ing dalam kawitane perkara. Wahtamil mongko ngangkata sapa sira hadza sikola ing dalam ikilah abot ing dalam ikilah rasa abot. Wasbir lan sabar sapa sira alaihi ing atase rasa abot. Hatta tasira sehingga dadi apa at-ta'atu ta'at indaka ana ing sandinge sira minal adati saking pira-pira pengadatan allati ta'lafuha kang seneng sapa sira ing pengadatan. Jadi istamil ta'ata maulaka, lakukanlah taat kepada Allah dengan cara ala sabili tajribat, dengan melalui jalan cobaan dalam setiap hari, dalam setiap harinya. Supaya apa? Itu trika hadil ladat, supaya pada saatnya dirimu akan menerima atau merasa enaknya luar biasa. Watasul hadir rahati, kemudian merasakan rasa nikmat yang begitu kuatnya, dan engkau mengetahui ikhlasi laka, ikhlasnya saya terhadapmu dalam nasihat, dan engkau akan mengetahui juga pada saatnya akan ikhlasnya guru-gurumu itu memberikan nasihat kepadamu. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillah, sesungguhnya kamu pada saatnya akan menemukan taat kepada Allah. Dengan ketaatan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah, rasa beratnya luar biasa yang ada pada dirimu dalam permulaan suatu perbuatan. Maka ambillah, angkatlah hadzal thiqal, rasa berat itu, dan bersabarlah sampai kemudian hatta tasira at-ta'at indaka minal adat, sehingga akan menjadi bahwa ketaatan itu menjadi adat keseharian yang allati ta'lafuha, yang kau senangi setiap waktu. Ya bunayyahi anak lanang ingsun ungdur, ningalono sapa sira ila nafsika maring awak ira. Hina makunta nalikane ana sapa sira iku fil maktabi ing dalem sekolahan, tata'allamu kang ngerti sapa sira al qiraata ing maca wal kitabata lan nulis. Wa tu'marulan den perintah sapa sira bi hifdzil qur'ani kelawan ngapalken al-Qur'an al-Karimi kang mulya. Ghaiban hale nyamar
Alam takun ana ta ora ana sapa sira idzaka arikalane mengkono-mengkono arikalane mengkono-mengkono sira iku takrohu sengit sapa sira al maktabata ing sekolahan wal muallima lan sengit maring wong kang mulang wa tatamanna lan ngarep-ngarep sapa sira antakuna yen ta ana sapa sira ana iku mutlaqas sarahi dadi wong kang den culaken utawa den umbara faha mengko utawi faha anta mengko utawi sira al yauma ing dalam dina iku kot balagta teman-teman tumeka sapa sira ad-darajata ing derajat allati arafta kang ngerti sapa sira biha kelawan derajat faidatas sabri ing faidah sabar ala ta'allumi ing atase bibinau fil maktabi ing dalem sekolahan wa alim talan ngerti sapa sira anna muallimaka satuhune gurune sira iku kana ana sapa guru ana iku sa'ian wong kang lumaku fi maslahatika ing dalem kebagusane sira. Nah, coba lihat, renungkan pada dirimu sendiri. Tatkala engkau ada di sekolahan, engkau belajar membaca, belajar menulis, kemudian diperintah oleh gurumu untuk menghafalkan Al-Quran. Alam takun idzaka takrahu al-maktabah, kau merasa tidak suka untuk datang ke sekolahan, tidak suka terhadap guru, dan engkau mengharap antakuna mutlaqas sarah supaya dilepas, dicul, supaya dilepas, dibiarkan begitu saja oleh guru-gurumu. Fa anta al-yaum qad balagta, pada saatnya engkau akan bertemu pada suatu saat derajat yang engkau tahu bahwa derajat yang kau dapat itu semata-mata adalah faidah dari sebuah kesabaran. Sabaran di mana? Kesabaran di dalam engkau melakukan mencari ilmu, di dalam belajar. Maka engkau baru tahu ternyata gurumu itulah yang telah menjadikanmu dalam perjalananmu membentuk kamu menjadi orang yang mempunyai derajat. Gurumu itu selalu berjalan dalam kemaslahatanmu. Guru-guru itu mengajar tujuannya hanya satu, ingin mengharapkan bahwa muridnya itu akan menjadi orang yang baik, orang yang mempunyai derajat, orang yang sukses. Baya bunayahi anak lanang ingsun, isma' rokno sapa sira nasihati ing nasihate ingsun, wasbir lan sabar sapa sira ala taatillah ing atase taat marang Gusti Allah, kama kaya dene barang sabar takang sabar sapa sira ala ta'allumi ing atase ta'allum, ing atase belajar, fil maktabi ing dalam sekolahan. Wasaufa bukepriye ta'lamu ngerti sapa sira faidah hadin nasihati ing faidah ikilah nasihat. Watadharu lan dadi pertelo, watadharu lan dadi pertelo laka marang sira, watadharu lan dadi pertelo apa faidah laka kadue sira, jalian hale agung, idza sa'adatka nalikane nulungi ing sira apa al-inayatu inayah, apa al-inayatu inayah, teman-teman al-ilahiyatu kang bangsa kepengeranan, alal amali ing atase amal ing atase nglakoni binasihati ustadika kelawan nasihate gurumu. Ya bunayyahi anak lanang ingsun, iyyaka wedya sapa sira antadzunna ing yen to nyono sapa sira anna taqwallahi saktuhne takwa marang Gusti Allah. Hiya as-sholatu, hiya yaiku as-sholatu salat. Hiya ya takwa iku as-sholatu salat, wasyamu lan puasa, wa nahwuhu malan sepadane salat lan puasa.
minal ibadati nyatane setengah saking ibadah fakot hale bloko. Wahai anakku semua, dengarkan apa nasihat. Sabar taat kepada Allah seperti engkau sabar ketika belajar. Pada saatnya engkau akan tahu faedah dari nasihat itu. Akan mendapatkan pertolongan dalam inayatul ilahiyah atas perbuatanmu melalui nasihat-nasihat gurumu. Maka jangan kemudian engkau mengira kalau takwa kepada Allah itu hanya sholat dan puasa saja. Hanya itu tok, sholat, puasa. Inna taqwallahi saktuhune takwa marang Gusti Allah iku tadkhulu mancing apa takwa fi kulli syai'in ing dalam saben sewiji-wiji. Fataki mongko wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah fi ibadati maulaka ing dalam ibadah marang pengirane ira. La tufarrid aja pepeka sapa sira fiha ing dalam ibadah. Wattakilan wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah fi ikhwanika ing dalem kanca-kancane ira. La tu'zi aja nglarani sapa sira ahadan ing wong suwiji minhum saking ikhwan. Wattakilan wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah fi baladika ing dalem negarane sira. La takhunhu lan aja khianat sapa sira ing negara. Wala tusallit lan aja nguwasaake sapa sira ngalahi ing atase negara aduwan ing satru ing musuh. Wattakilan wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah fi nafsika ing dalam awak dhewe ira. La tuhmil aja ngungkurake sapa sira fi sihatika ing dalam sihate ira. Wala tatakhallaq lan aja nglakoni pakerti sapa sira bisiwal akhlaqil fadilati kelawan sakliyane akhlak kang utama. Nah, kemudian latu farid fiha wattakillah fi ikhwanika. Jangan mengira bahwa yang namanya takwa itu hanya pada sholat dan puasa saja. Sesungguhnya takwa itu dalam segala aspek. Takwa kepada Allah dalam beribadah kepada Allah, maka kemudian jangan sampai la tufarrid fiha. Jangan sampai kita itu menganggap enteng akan takwa kepada Allah. Salah satunya adalah wattaqillah fi ikhwanika. Bertakwa kepada Allah terhadap ikhwan, terhadap saudaramu. Latu'ti dengan cara latu'ti tidak menyakiti temanmu itu. Kemudian takwa kepada Allah di dalam sebuah negara. La takhunhu wa la tusallit alaihi aduwan. Tidak berkhianat kepada negara. Tidak memberikan kepercayaan kepada musuh-musuh negara, atau tidak mengikuti musuh-musuh negara. Wattaqillah fi nafsika, kemudian takwa kepada Allah terhadap dirimu dengan cara la tuhmil fi sihhatika, tidak menganggurkan kesehatan. Wala tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadilah, kemudian tidak berakhlak dengan akhlak selain akhlak yang baik. Ya bunayya, hi anak lanang ingsun, kala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam muga nambah rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Gusti Rasul wasallam lan muga tetep keselamatan. Ittaqillaha haitsu ma kunta, ittaqi wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah. Haitsu ma kunta ing dalem endi ana sapa sira. Wadbi lan ngenut bureni sapa sira as-sayyi'ata ing perkara ala, al-hasanata klan perkara bagus. Tamhuha yakti bakal nglebur apa hasanah kebagusan ing sayyi'ah. Wa khaliq lan nglakonana sapa sira
Wa khaliq lan nglakonana pakerti sapa sira annasa ing menungsa atau berakhlak sapa sira annasa ing menungsa bi khuluqin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kemudian ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan bagusmu, niscaya perbuatan bagus akan meleburnya. Kemudian berbuat baiklah, wa khaliqin nas, berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi takwa kepada Allah dalam nasihat pelajaran yang kedua ini adalah senantiasa mengikuti akan perintah menjauhi larangan Allah, dan dalam hal ini bertakwa kepada Allah tidak terbatas hanya kepada sholat dan zakat saja atau puasa saja, tapi takwa kepada Allah itu diartikan begitu luas. Ketika takwa kepada Allah terhadap teman, mempraktekkan terhadap teman, maka tidak menyakiti mereka. Kemudian takwa kepada Allah dalam sebuah negara, tidak sampai berkhianat terhadap negaramu, dan kemudian mengikuti atau menjadi bagian dari kelompok yang memusuhi negara. Kemudian takwa terhadap diri, tidak kemudian membiarkan diri ini dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi sehat dianggurkan, tidak melakukan aktivitas apa-apa, dan kemudian wala tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadilah, kemudian berakhlaklah atau berbudi pekertilah dengan budi pekerti yang baik sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, maka ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan bagus, niscaya perbuatan bagus itu akan melebur perbuatan buruk. Dan khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berbudi pekertilah yang baik terhadap sesama manusia. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.